Okay, well, everyone, welcome back again to the meetings right now. By the way, good evening, everybody. And host live today, Bro Topper, Sis Emmy, Sis Sola. Yes, good evening, bro. Are you good? Are you good, guys? Are you fine? Yes, I'm good. I'm fine. Yes, I'm Okay. fine. All right. It's great to hear about it. Oh yeah, actually we're gonna have like grammar subject for tonight, especially it's about the past tense. And after having the explanation, my plan is bring you to the breakout room for telling about the past history. But there will be a topic, there will be the theme for the past history. But yep, we only have like 3 participants here. Maybe there's no breakout room. Just telling the past story here. Yep, we got one again. It's Fadila. Okay, by the way, let me correct from Rotoprite questions in the chat. Yeah, sorry. Give me a second. Okay, so what you wanna ask Brotoper actually, like dia tidak ada pada jam 8 kelas malam, dia tidak ada kelas jam 8 malam. So what you wanna ask to me? The sentence by Okay. English. Yep, actually both of them are correct. If you want to kata tidak, but like a tidak punya, especially you was that you can do it like this one, guys. Like I don't have. For example, like I don't have a book. But the was that another way, if you want to sing like this one, you can say like I have no book. That's it. So both of them are correct. It depends on you, which style you want. For example, like for the first, you're using the tenses and then using the negative sentence, like normal negative sentence. But for the second sentences, you're using like no any part. There is a subject in English, call it like no any. For telling about like nothing and anything. That's it. So there will be like let me give you an example about no one and anyone. Jadi ada di subjeknya, ada dalam bahasa Inggris itu ada kayak gini teman-teman, ada no one sama anyone. Jadi di mana ini belajar tentang cara bilang angka gak ada atau angka nol ya, sebenarnya tidak ada dalam bahasa Inggris gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin kalimat pakai no di sini, teman-teman itu bisa pakainya itu di kalimat positif. Tapi kalau any itu cuma dipakainya di kalimat negatif. Tapi ini bukan jadi quantity kayak kemarin ya. Tapi ini untuk menunjukkan ketidakadaan gitu loh. Contohnya tidak ada seorang pun di sini. Nah, ini artinya itu bisa dua teman-teman. Bisa kayak no one. Kalau no one ini selalu bring singular meaning ya. No one is here. Nah, kalau nanti mau pakai any, jadinya itu dinegatifkan. Anyone isn't here. Ini teman-teman. Nah, ini pertanyaannya bertopper tadi ya. Dan juga itu bisa dikasihkan no noun. Nah, no noun itu contohnya kayak tidak ada satu, bentar. Saya punya tak satu buku pun. Nah, ini kan sama aja kayak saya gak punya buku gitu kan artinya. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu ada. Jadi teman-teman kalau mau translate bisa dua. I have no book. Atau enggak teman-teman bisa bilang kayak I don't have. Ini tetap aja pakai kayak yang tadi. Any book. Any di sini tuh bentuknya untuk penekanan aja gitu loh. Sebenarnya kalau mau bilang I don't have book juga bisa gitu. Jadi subjeknya tuh no any dan itu ada kayak nowhere sama anywhere juga jatuhnya nanti. Untuk kayak bilang tak satu tempat pun gitu loh. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi kalimat yang kedua yang saya cantumkan tadi benar dua-duanya gitu ya. Bener. Baru topper. Jadi gak ada yang salah. Oke. It's the same like if you saying like I don't understand with I have no idea. Itu kan sama sebenarnya kan.
Jadi kalau dia gak punya ide kan berarti bukan gak punya pikiran ya teman-teman ya. Ya jadi gak tahu gitu maksudnya tuh. I don't know sama I don't have idea itu sama. That's it. Oke, jadi gak ada yang ditanyakan lagi. Jelas ya Bro Topper ya. Okay, so let me continue again to the next. What about the screen? Screennya clear gak teman-teman? PPT-nya? Hello? Hello? Screen PPT-nya jelas gak? Yes, it's clear. Okay, it's great. So basically, let me continue again, guys. To the next, we're going to talk about simple past and past continuous. Basically, like for Bertopper, maybe. Yeah, I have taught you about this one many times actually, about how to use simple past. But right now we're going to talk about this one. Let me skip it about the topic because I want to make like a breakout room for doing a sharing later in order to have like more practicing for you. Sorry. Okay, so let me go to the exercise. Yeah, by the way, do you still remember about simple past and past continuous, guys? Teman-teman masih ingat gak nih? Di basic kayaknya pernah dikasih deh. Ada yang pernah tahu tentang simple past sama past continuous? Hello? Oi. Oh my God, where is the voice? Lupa. Di basic past tense aja bro. Oke, jadi Nggak kita ada past bakal continuous-nya belum. kita bakalan doing aja ya teman-teman. Kita bakal doing exercise dulu di sini. Jadi langsung aja salah-salah gak apa-apa teman-teman. Yang menurut teman-teman yang bener yang mana? Nanti saya bakal jelasin cara pakainya aja gitu loh. Oke, I work bla 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 at 9 AM this morning. Oke, kira-kira yang benar itu adalah started atau was starting? Started. Started. Okay, great. Okay, let me continue it again. This time was I blah 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 at university. Was studying. Was studying. Was studying. Oke, teman-teman ini ngasal atau gimana jawab? Masalah. Katanya boleh salah-salah ya. Ya, I get a feeling. Feeling mas bro. Anaba. Oke teman-teman, jadi kita bakal next lagi di sini ke Sarah hurt her ankle while she Was running. was what? Was running. Was running. Okay, next again. I blah 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 your call because I working. I miss. What? I miss the call because I was working. I miss ya. Pakai yang I miss. I miss. Okay. While I was walking home, I blah 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 a new shop in the high street. Was noticing. Bacanya. Noticing. What was noticing? Okay. Notice. Nice. Next again is about at 6 p.m. yesterday. It blah 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 dark. Was already getting dark. Was already getting dark atau already got dark. Yang mana teman-teman? A. Already got. Okay. Next again. I saw you driving down Green Street yesterday. Where did you go? Where are you going? Where did you go? Where did you go? All right. So, so what about the other thing? Sama ya, teman-teman jawabannya sama. B. Oh, B ada yang B. Oke teman-teman. Benar nanti. Ya, saya jawabin dulu ya. Di sini based on speaking partner. Jadi untuk yang I work at 9 AM this morning itu started. Itu udah A, benar jawabannya. Next again, this time last year I blah 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 at university. Ini was studying. Wait, correct dong. Next again, Sarah hurt her ankle while she was running. Wait. Next again, I blah 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 your call because I was working. Ini apa tadi teman-teman jawabannya? I forget. Was missing. Was missing ya, ada yang miss, ada yang missing. Jadi jawabannya benar adalah yang A, yang miss doang.
Okay. Next again, while I was walking home, I blah 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 in the high street. I was. Notice. Was noticing. A. Notice ya teman-teman ya. Jadi yang A di sini. Terus Oh, yang iya. berikutnya at 6 p.m. yesterday it blah 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 dark. It Was already getting dark. Itu udah bener tadi. Next again. okay. I saw you driving down Green Street yesterday. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Where blah blah blah. Did you? Yang benar adalah where were you going? Tuh. That's it. Oke teman-teman, jadi saya nggak pakai explanation-nya dari speaking partner ya biar lebih cepat ya teman-teman. Sebenarnya simple banget untuk memahami simple past di sini. Oke, jadi materinya itu adalah tentang simple past sama past continuous. Sebenarnya ini udah ditulisin berkali-kali di meeting sebelumnya sih. Bro Topper jangan bosan ya. Siap. Yang nggak Oke. bosan loh, nggak bisa-bisa. Sampean yang bosan. Alright. Ini teman-teman jadi simple past sendiri untuk formulanya. Saya mulai aja dari formulanya biar teman-teman bisa bikinnya. Biar gak bro ini gimana, biar gak bro ini gimana. Jadi teman-teman bikin sendiri nanti. Jadi formulanya itu pakai kayak gini teman-teman. Paling gampang ya. Terus untuk kalimat negatif, saya nyebutnya itu untuk kalimat negatif ya teman. Karena ada kata tidaknya nantinya. Itu tetap kita pakai subjek. Tapi di sini kita pakai did. Terus ditambahkan kata not. Terus balik lagi ke verb 1 bukan pakai verb 2 lagi. Dan followed by object. Jadi kalau did-nya ini teman-teman mau gabung boleh. Kayak jadi didn't atau mau dibaca satu-satu juga boleh. Kayak did not itu juga boleh. Itu untuk kalimat negatifnya. Terus untuk kalimat tanya ataupun kalimat interrogatif. Itu dimulai dulu dari auxiliary di depan. Jadi ditambahkan kata did dulu. Terus following by subject. Terus followed by verb 1 lagi. And then followed by object. So basically guys, if you want to use like verb 2, is only used in the positive form. Jadi di bentuk yang positif aja. Jadi seperti itu. Ini rumusan untuk simple past. Functionnya sendiri itu gimana? Sebenarnya saya kalau ngartikan tenses itu lebih enak dari namanya teman-teman. Oke, sekarang kita artikan dulu. Simple itu apa? Sederhana. Sederhana atau ya simple ya teman-teman. Kita bisa bilangnya itu sederhana. And then past itu artinya apa teman-teman? Yang lalu. Yang lampau ya. Jadi kalau mau mengartikan tenses itu dilihat dari namanya. Kalau teman-teman mau menentukan fungsinya itu paling gampang. Tapi walaupun ada fungsi yang lainnya ya itu harus dipelajarin lagi emang. Jadi simple past sendiri itu mempunyai arti kalimat sederhana ataupun bentuk kata sederhana di waktu lampau. Nah, kalimat sederhana itu maksudnya kayak gimana? Contohnya saya bilang kayak gini teman-teman. Saya pergi ke sekolah. Bahasa Inggrisnya gimana? I go to school. I go to school. Oke, saya pergi ke sekolah, I go to school. Nah, ini versi presentnya. Karena nggak ada keterangan waktu lampaunya kan. Ya, kalimatnya itu sebatas kayak saya pergi ke sekolah aja. Terus kalau dia dijadikan past, ganti go-nya aja. Jadi I went to school. Gitu aja sih teman-teman. Paling gampangnya. Jadi dari verb 1 dijadiin verb 2. Kalau misalkan saya tidak pergi ke sekolah kemarin misalkan. Itu kan ada kemarinnya kan. Yesterday. Nanti kalau teman-teman jadikan itu kalimat negatif, tinggal ditambahkan aja I did not atau didn't kalau mau digabung. Terus when-nya jadi go lagi, go to school. Iya. Dan seterusnya kalau dia itu mau dijadikan kalimat negatif. Mau dijadikan kalimat interrogatif, did-nya aja ditaruh ke depan gitu teman-teman. So pada dasarnya ini digunakan itu versi lampaunya dari yang present sebenarnya. Jadi seperti itu. Terus bro, apa yang mengakibatkan kalimat itu dibilang sederhana? Saya kasih tips kayak gini aja ya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan translate yang nggak ada kata sedang atau sudah, terus ada sudah sama durasi waktu, itu dinamakan kalimat sederhana. Itu versi saya teman-teman ya. Kalau mau pakai trik ini juga boleh gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti di translate-nya itu ada kata sedangnya, itu bukan simple lagi teman-teman. Atau ada kata sudah atau belum ya, itu bukan simple lagi, tapi itu jadinya nanti ke continuous, kalau enggak ke perfect, kalau enggak ke perfect continuous. Sampai di sini paham? Yes, got it. Kalau yang lain gimana nih?
Boleh dicontohkan nggak, Bro? Oke, boleh dicontohkan ya. Oh ya udah deh, sekalian saya tulisin rumus yang simple apa namanya past continuous aja ya teman-teman ya, biar biar sekalian gitu untuk contohnya nanti. Oke, karena topiknya cuma 2 di sini adalah simple past sama past continuous, mungkin past perfectnya itu ada di meeting berikutnya ya teman-teman ya. Oke, untuk rumusannya sendiri, tapi ingat ya teman-teman, ini kalimat verbal ya, bukan kalimat nominal, di mana kalimatnya itu ada verbnya atau ada kata kerjanya gitu loh. Untuk kalimat nominal itu beda lagi nantinya. Oke, untuk past continuous sendiri dia pakai auxiliary was sama were. Yang namanya continuous itu selalu diikutin sama verb ing teman-teman, dan diikutin sama objek. Terus untuk yang negatifnya itu sama, was sama were juga, tinggal ditambahkan kata not aja. Dan not-nya ini teman-teman bisa gabung, jadi kayak wasn't atau weren't ya. Atau teman-teman mau bilang was not atau were not juga boleh, seenaknya aja. Terus ditambahkan verb ing lagi. Kalau yang continuous ini cukup mudah, gak ada perubahan verb kayak di simple. Kan kalau di simple itu verb 2 cuma dipakai positif ya. Kalau negatif tuh pakai verb 1 lagi. Cuman kalau di continuous itu pakainya sama semua, pakainya verb ing semua. Was atau were. Terus dilanjut sama subjek. Dilanjut sama verb ing lagi, baru dilanjut sama objek. Oke, di sini ada beberapa bentuk yang complicated banget dari yang past continuous di sini. Itu yang berkenaan dengan time signal, teman-teman. Oh ya, di sini by the way belum dijelasin fungsi tensisnya ya. Oke, fungsi tensisnya itu kita lihat dari namanya lagi, teman-teman. Di sana ada kalimat past. Past itu apa artinya tadi? Lampau. Lampau continuous. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Sebenarnya kalau di sini itu bukan diartikan berkelanjutan ya, diartikan berlangsung ataupun sedang. Jadi kalau misalkan ada translatean, ada kata sedangnya, teman-teman pakai continuous aja, disesuaikan sama waktunya nanti gitu. Oke, time signal sendiri kalau di continuous itu biasanya ditambahkan dengan kata add. Jadi untuk lebih detail lagi daripada yang simple past, terus ditambahkan kayak misalkan yesterday, vocab apa namanya, time signal yang past tense gitu teman-teman. Kayak yesterday, 2 days ago, last week gitu. Nah, di sini ada penambahan kata jamnya. Nah, kadang juga gak ada. Nah, soalnya time signal itu menyesuaikan teman-teman. Terus yang kedua itu ada yang namanya konsep 2 kejadian. Biasanya itu while. Terus ditambahkan dengan past continuous lagi. Atau enggak, itu biasanya pakai when juga bisa. Ditambahkan dengan apa namanya, simple past. Nah, maksudnya kayak gimana? Bentar lagi kita contohkan aja, gitu. Oke, sini udah. Kita masuk ke contohnya sekarang teman-teman. Misalkan saya bilang saya memasak 2 hari yang lalu. Nah, translatannya gimana teman-teman kalau yang ini? I was cooking 2 days ago. No. Salah. I cook 2 days ago. Nah, kenapa gak pakai was? Karena gak ada kata sedangnya teman-teman. Gitu. Oh, Terus iya. kalau Simple misalkan past. kalau ke continuous itu sebenarnya aturan grammarnya ya teman-teman. Itu yang grammar banget lah, bukan yang untuk speaking, bukan untuk daily ya. Dalam bentuk penulisan itu harus lebih detail daripada simple pastnya. Kenapa? Karena ada kata sedang di sana. Karena kita harus menunjukkan sedangnya itu jam berapa gitu loh. Nah, itu untuk secara structure grammar yang paling benar ya. Contohnya kayak di sini, saya sedang memasak pada jam 2 hari yang lalu. Nah, kalau ini translatannya gimana? I was cooking at 2 o'clock. At 2 p.m. At 2 p.m. Mau dikasih PM atau IM boleh ya teman-teman ya. Kayaknya PM aja lah. IM masa apa? Sahur. 2 days ago. Jadi kayak gini teman-teman. Ngerti ya sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tak lanjut lagi? Jadi kalau I was cooking at 2 p.m. at lagi pakai lagi enggak ya?
nggak usah add lagi. Ngapain, kan udah ada jamnya. Oke, oke, oke. Kalau oke. ditambahkan add lagi kan nanti saya sedang masak pada jam 2, pada jam 3 gitu. Nah, Enggak, maksudnya dari kalau menunjukkan hari gitu, Bu. Menunjukkan hari. kalau hari itu Ada hari nggak perlu Senin gitu add-nya. misalnya. Ya kalau pada hari Senin teman-teman pakainya on nantinya, bukan add Oh gitu. gitu. Oke, Jadi oke. itu balik lagi ke, kalau itu belajar preposition lagi nanti teman-teman, masalah in, Iya, on, iya, add iya, ya. iya. Kalau in itu untuk tahun, kalau on itu untuk bulan atau untuk hari, kalau add itu untuk jam. Yep. That's it. Kenapa di sini? Ini aturan grammar yang bener-bener grammar banget ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman nanti di kayak speaking daily-nya itu gak pakai add kayak gini tuh gak masalah gitu teman-teman. Karena biasanya kalau di speaking daily itu biasanya udah ada background-nya gitu. Terus untuk yang while past continuous sama when past continuous, ini modelannya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman cerita terus menggunakan past continuous langsung, itu kan kalau secara aturan grammar harus ada jamnya ya. Nah, terkadang kalau kita cerita itu kita lupa pada jamnya teman-teman. Dan jamnya itu bisa diganti pakai kalimat yang lain. Jatuhnya kayak clause nanti. Contohnya, I was cooking. Kita pakai yang tadi aja ya teman-teman ya. I was cooking while my mom was watching TV 2 days ago. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi artinya ini kalau yang pakai while kebanyakan, bukan mesti ya teman-teman, kebanyakan itu dibarengkan. Jadi kejadiannya itu sama-sama sedang terjadi. Main clause-nya atau kata-kata utamanya, kalimat utamanya itu tetap di I was cooking ini. Dan yang while my mom was watching TV ini itu cuman jadi apa namanya? Pelengkap. Bukan pelengkap, ya pelengkap sih namanya. Adverb-nya ya teman-teman, keterangan waktunya yang menggantikan jamnya ini. Kalau teman-teman lupa kapan teman-teman masaknya gitu loh. Jadi menyebutkan kejadian yang lain yang sedang terjadi juga gitu. Paham Tapi ya? bentuknya sama, Bro ya, past continuous juga gitu ya. Ya, ini nggak mesti ya bertopper ya. Kalau pakai while ya, itu juga bisa pakai apa namanya simple past. Tapi lebih banyaknya kalau yang pakai while ini sama-sama sedang terjadi karena diartikan sementara gitu loh. That's it. Kalau yang pakainya yang when, misalnya kayak gini, kita pakai contoh yang sama aja. I was cooking when my mom called me 2 days ago. Oke, jadi artinya sendiri untuk pengertiannya. Kalau yang when, ini sedang terjadi. Yang my mom called me ini baru terjadi gitu loh. Paham nggak teman-teman? Jadi menyusul kegiatannya. Ngerti ya? Belum, Kalau Bro, belum, Bro. Kalau yang tadi itu kan sama-sama sedang terjadi nih. Misalkan nih, saya lagi ngajar nih, terus Bro Topper manggil gitu loh. Besoknya saya cerita, waktu saya lagi ngajar kemarin Bro Topper manggil loh, gitu. Ngerti gak? Oh gitu. Nah, jadi Yap, paham, paham. gak sedang juga gitu loh. Kalau pakai when itu biasanya Iya. digabungin sama simple past. Soalnya kalau pakai when itu ketika gitu loh teman-teman. Nah, jadi kata ketika Disela sendiri ya, itu disela ya. Nah, itu biasanya ada yang mengikuti kegiatannya. Jadi gak sama kayak while, karena while itu diartikan lebih banyak diartikan sementara. Jadi itu kegiatannya itu sama-sama sedang terjadi. Saya sedang ini, sementara dia sedang itu gitu teman-teman. Saya sedang begini ketika dia begitu. Jadi seperti itu. Sampai sini paham? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, that's it. So teman-teman yang udah saya bilang tadi, kalau misalkan nggak ada kata sedang, nggak ada kata sudah ataupun sudah sama durasi waktu, itu teman-teman translate aja ke simple gitu. Misalkan kayak saya pergi, bukan saya sedang pergi, itu jangan ditranslate ke continuous. Kalau ada kata sedang itu sudah pasti continuous. Kalau misalkan ada kata sudah itu perfect. Kalau ada sudah tapi diikutin durasi waktu itu perfect continuous. Oke, saya contohkan lagi. Di mana ya? Ini saya hapus gak apa-apa teman-teman. Bentar, Bro. Sedang ada continuous, sudah perfect. Yang sudah plus waktu, perfect, ini continuous. mau saya contohkan dulu aja teman-teman, biar gampang ya. Oke, saya hapus beberapa dulu ya teman-teman ya. Yang contoh yang bawah deh, yang hapus deh, biar masih bisa kelihatan. Sorry. Nggak rata. Nice. Gini. Oke, kalau misalkan ada kalimat kayak saya berbicara bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya?
I speak English. Speak English. Oke. Kalau saya bilang saya sedang berbicara bahasa Inggris. I'm speaking I'm English. speaking English. Speaking English. English. Saya sudah berbicara bahasa Inggris. I was. I have I have. studied English. Karena pakai verb 3 ya teman-teman ya. I have. Kalau ada have itu nanti lanjutannya verb 3 gitu. Oke. Contohnya lagi. Saya sudah berbicara bahasa Inggris selama 5 menit. Bentar bro, itu I have studied. Saya sudah berbicara atau saya sudah belajar? Oh, sorry. Kok pakai studied? Lupa teman-teman. Spoken. Nice. Thank you Bro Tober. Oke. Oke, saya sudah berbicara bahasa Inggris selama 5 menit. I have been speaking English For for 5 5 minutes. minutes. Nah, ini dia. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Cara translate-nya. Paham ya? Oke, any questions? Atau teman-teman tertarik mau dikasih pelajaran tenses seperti ini? Boleh bro. Itu memang for 5 minutes. Kalau saya gunakan during gimana? During 5 minutes bisa selama 5 menit. Tapi during itu ada bedanya sedikit sama for. Karena for ini untuk durasi waktu. Kalau during itu lebih kayak kegiatan terus dibarengi kegiatan yang lain gitu, Bro Topper. Oke. Cuman bisa gitu loh. Jadi Yep. ingat ya teman-teman, grammar itu gak kaku ya. Jangan dipikir Yep, kaku. Ini untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Mm-mm. Oke, mungkin kalau teman-teman tertarik, mungkin besok bisa dikasih. Berarti examnya itu bakalan bikin video. Kalau teman-teman mau ya. Jadi besok full tenses. Cara Kok mudah gitu ya. kalau mau? Ya kan nawarin gitu. Takutnya teman-teman gak lebih seneng ke speakingnya aja. Gak Di ke basic one dan grammar. basic tuh tiap minggu dikasih tugas. Oke, nanti deh saya kasih pilihan. Dan untuk yang berikutnya itu yang kalimat nominal teman-teman. Yang intinya itu gak pakai verb. Jadi subjek ini mudah aja pakai was atau were. Terus diikutin sama ana. Ini bahasa simpelnya ya. Sebenarnya itu namanya three complements. Tapi lebih gampangnya itu diartikan pakai ana. Ana itu apa? Yang pertama itu adjektif. No. Terus noun. Terus ada adverb. Nah, contohnya itu kayak gimana? Misalkan ada kalimat seperti ini. Kamu di sana 2 hari yang lalu. Kan kamu di sana 2 hari yang lalu. Oke, kamu di sana 2 hari yang lalu di sini teman-teman. Oke, jadi kan ada subjeknya. Subjeknya itu kamu. Terus di sana itu kan tetap ikut adverb. 2 hari yang lalu juga adverb. Jadi dia itu gak ada kata kerjanya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat nominal. Jadi translatannya nanti you were there 2 days ago. Atau misalkan ada kata-kata seperti ini. Dia perempuan aja. Dia perempuan adalah guru 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang di sini kira-kira ada kata kerjanya gak teman-teman? Halo? Enggak ya? Gak ada ya? Nggak ada. Jadi kata kerja itu adalah kata yang mengandung aktivitas. Misalkan gini teman-teman, mengajar itu kata kerja, pengajar itu kata benda. Yep. Gitu. Menyetir itu kata kerja, penyetir atau supir, driver ya teman-teman, itu kata benda gitu teman-teman. Jadi karena di sini gak ada kata yang mengandung aktivitas, di sini kan cuma bilang kalau dia guru gitu kan, gak ada aktivitasnya sama sekali, gak ada pekerjaan sama sekali gitu loh. Berarti di sini juga termasuk nominal lah. Jadi translatannya she was teacher 2 years ago. 2 years ago. Okay, is there any question from me or it's much pretty clear for you? Clear ya? Oke, itu kalau teacher dirubah jadi teaching, Kalau berarti teaching jadi sedang baliknya ke nantinya.
Past continuous ya. Yap. Sebenarnya verb ing itu juga bisa dijadikan noun teman-teman, tapi itu di materi gerund nanti. Kalau teman-teman udah nguasain tensi saja ya, baru itu bisa dijelasin. Iya. Ntar aja bro. Sikit-sikit. Okay, so by the way, after this I will bring you to the breakout room. So like what I said before guys, if you sing like I eat, tapi itu teman-teman mau cerita jadinya I ate. If you sing like I am, tapi itu bentuknya cerita atau udah jadi masa lampau, itu jadi I was gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Bro, Yap. yang tadi belum di SS ya bro, ulangi bro. Soalnya nggak ada di modul. Oke, gimana Ntar ya? nonton videonya Videonya di YouTube channel. Harus apa? kuotanya gede. Enggak. Nanti nonton di YouTube saya. Cielah. Promosi aja lu. Mantap bro Topper. Promosi speaking partner. Sama IG-nya Bro Erik. Mantap. Follow teman-teman biar saya centang biru nanti. Iya. Oke, is there any questions? Ada yang mau ditanyakan? Bro Topper, Sis Fadila, Sis Sola, Sis Yuyun, Sis Tessa, Sis Stella, sama Sis Rinan? Atau udah clear? Gimana nih? Udah ya? Clear sih, kayaknya tinggal Udah. praktis aja. Ya. Tinggal latihannya Iya, aja. gini, I will give you like recommendation ya. Soalnya ini udah intermediate ya teman-teman ya. Dan kemarin juga udah sempat dijelasin juga waktu si Suyun sama Bro Topper masih satu kelas ya. Kira-kira kalau teman-teman itu dikasih pelajaran tenses dari present sama past doang ya, itu bakal tak ajarin cuma 2 hari ya teman-teman ya. Jadi pertama present, yang kedua past gitu. Itu kira-kira mau gak? Mau. Itu secara struktur penyusunan ya. Mau. Iya. Enggak yang lainnya di sini kalau kemarin si Sujud sama Bro Topper udah ya, yang lainnya. Iya. Mau ngulang sih. Boleh. Sis Rinan gimana? Sis Tessa, Sis Sola, Sis Fadila? Wah, si Serinan udah lulus dia. Oh. Si Serinan mah udah pro. Bukan Oke teman-teman, mungkin master saya dia. nanti kasih ya teman-teman ya. Kalau berarti Iya. kalau besok kita pakai itu, it means like the examination will be in the video. Jadi besok pure untuk penjelasan tenses ya, biar penyusunannya kalau ngomong tuh enak teman-teman, biar teman-teman nggak bingung kalau mau translate kayak gini gimana, kalau translate kayak gitu gimana, biar nggak pakai Google Translate terus ya. Iya bro, kadang-kadang bingung penyusunannya itu. Yup. Later. Okay guys, so because we going to talk about past, jadi kita bakal sharing tentang past sedikit ya teman-teman untuk hari ini. Jadi untuk breakout roomnya sendiri itu bakalan banyak tentang pastnya. Jadi teman-teman nanti bercerita tentang pengalamannya masing-masing gitu. Okay, jadi for the topic that I give you, there will be 3 topics that you have to share about your past experience. For the first is about broken moment. Okay, got me? Hello? Broken moment is like a sad story or Yeah, experience. broken moment is not. Maybe you can tell about if you have a ex and then it was make you like it made you broken heart. You can tell about it, but broken is not about the relationship. Also, maybe about the family, about the friends, or another thing. And then for the second topic is about embracing moment. Got it? All right. Got it. And then so for the next is the third is about unforgettable moment or happy moment. So it means like from the sad and then the embrace, and then the last is about the happy moment. Got me? Embarrassing apa bro? Embracing memalukan Bro Topper. Oke. Padahal di basic udah berkali-kali dibilang gitu. Iya. Lupa aja sih. Oke, jadi gitu ya teman-temannya. Ini grupnya saya bagi jadi 3-3 karena kita baru kedatangan si Sep nih. Bentar. Hey, oke, good. Alright, jadi udah gitu teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah broken moment atau sad moment buat teman-teman, entah itu broken heart, entah itu broken untuk family, entah itu broken buat apa namanya, buat pelajaran ataupun apapun that you make you down. And then the last is about happy moment. That's it. Got me? Get it. Oke.
Good. Jadi sekarang saya masukin roomnya dulu and have a nice discussion. Oh yeah, by the way, guys, the goals for tonight is to control our grammar when we talk something in the past, because like usually I heard you speaking, you talk about past, but you still using like present tense. It doesn't matter, maybe like the native speaker will understand about what you say, and then also they will understand about your level. So it means like we're going to upgrade our level also. Please try to using like simple past and past continuous that I have explained to you. Try to control your grammar while speaking also. That's it. But don't think too much about it. Just do it.
Hello, Sis Rinan. Where are the others? Huh? Where are the others? My Yep, your friend. team. Oh, I thought they already go first before me. They leave first. Or maybe it's what's that? It's more than 10 o'clock, I think. Sorry for that, guys, by the way. Yeah, Oh it's yeah, by okay. the way, Sis Rinan, for tomorrow we're gonna have a examination, yeah. Okay, what kind of that? For the examination is still secret. Oh, okay. Don't make a videos. I heard that you would like to make a videos. Why? I'm not good at camera actually. It's okay. It can be promote my IG also. Oh, yeah. You should first my Instagram first. Yup, later, yeah. Okay. By the way, guys, I will give you like announcement for our mini examination for tomorrow. So for the examination, there will be two options for you. For the first, doing a speech, and then about the speech, maybe I will announce it on the group later. What is the topic that you have to deliver for tomorrow? But if I don't give you like any announcement in WhatsApp group, it means like the examination will be the secret. So you will know the examination tomorrow, guys. So it's not speech, you mean. Got me? Got it. Okay, so if there it is speech, Sis Rinan will be the master of ceremony, yeah? Okay. Okay, so tomorrow I will announce it earlier in the morning. So if it is what's that? If I mood for having a speech, I will send to Sis Rinan about the what's that? About the text, yeah, about the being the master of ceremony. But if I'm not for having a speech, so the examination will be different. So just will know tomorrow, guys. Got me? Got Good it. job. Okay, so I'm going to asking you the questions right now before I close it right now. After having the sharing about the past story, and then you have to like control your grammatical when you speak something. What do you feel right now? It's hard to do, or it's just so for you? It's quite hard because I need to what it's called. I need to loading my grammar. Mhm. Yeah. Okay, it's great. It's hard for Sis Stella. What about you, Sis Happening? I think Sis Happening, there was that there's no difficulty for you, I think. Because you So like automatically when you want to tell about like it was you just lying like it was not it is, right? yes. But I think Okay. like yeah, maybe you can give me a feedback more later when I have a chance to speak. Okay. Because sometimes I don't even know whether like what I mean like do I use a wrong or a right grammar. All right, it's great. Okay, Sis Happening. Okay, by the way, guys, I think that's all for tonight. And for tomorrow, maybe if you interested for learning more about tenses, I will give it to you, but I will ask you all of your voice here, agree or not with it, because if we learn about the tenses, we're gonna skip one topic or two topics in the module maybe. So we can focus on the tenses, and then in 2 days you will understand about it. Well, I hope understand well about it. That's it. But let me asking it is maybe on the WhatsApp group ya, biar semuanya juga bisa jawab ya teman-teman ya. Jadi kita bakal lakuin di next week kayaknya kalau teman-teman setuju. If you disagree with it, yeah, it's okay. We just continuing what it module is. That's it. Okay, so I think that's all from me. Is there any question, guys? Nope. How about my duty? Your duty. Which In the one? group. Yeah. In the group. Yep. For the in the group, I haven't seen it actually. But for all of you who is sending the private chat to me, I have shared about it ya. Tadi ada Sis Stella. And then Sis Amy juga. Only two. Yang Yeah, I private chat. haven't planned it. Ya, untuk yang di grup nanti saya bakal ini lagi ya teman-teman. Soalnya tadi agak sibuk dikit ya, sorry teman-teman. Jadi besok baru saya bahas gitu. Oke? Okay.
All right, so I think that's all, guys, and then we're gonna meet again tomorrow in mini examination. Okay, that's all from me. Thank you very much, and see you tomorrow. Bye bye. See you. See you, Thank you. bro. Bye. Bye-bye. Alright, thank you. Bye-bye.